कथितं परमं ब्रह्म प्रकृते अस्तवनं महत् आद्यायाः श्रीकालिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतं त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः छन्दोऽनुष्टभ देवता च आद्या काली प्रकीर्तिता माया बीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाहृता क्रीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीर्तितः ह्रीं आद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदन् मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात् परा नेत्रौ पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्षतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसानां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलो कमलालया ओष्ठाङ्गधारौ क्षामारक्षेत् चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् क्लेशानि ककुत् पातु कृपामयी द्वौ बाहुदारक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रिलोक्यतारिणी पार्श्वे पायात् प्रणामे कोटिं मे कमत्थासना नभौ पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती गुरु रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गेवतु प्राणान् सर्वागम सर्वसिद्धिनां रक्षाहीनां तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन च इति ते कथितं दिव्य त्रिलोक्य विजयाभिधं कवचं कालिका देव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजा काले पठेत् यस्तु आद्याधिकृतमानसः सर्वान् कामान् वाप्नोति तस्याद्या सुप्रसीदति मन्त्रसिद्धिर्वा वेदासु किकिराः शूद्रसिद्धयः अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी प्राप्नुयात् धनं विद्यार्थी लभते विद्यां कामो कामान् वाप्नुयात् सहस्रावृत्ति पाठेन वर्मणोऽस्य पुरस्क्रिया पुरुश्चर्न सम्पन्नं यथोक्तफलदं भवेत् चन्दनागरु कस्तूरी कुमकुम रक्तचन्दन भूर्जे विलिख्य गुटिका स्वर्णश्याम धारयेद् यदि शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा साधिकः कटी तस्याद्या कालिकावश्या वाञ्छितार्थे प्रयच्छति न कुत्रापि भायं तस्य सर्वत्र विजयी कविः आरोग्ये चिरजीवी स्यात् बलवान् धारणक्षाम सर्वविद्यासु निपुणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् वशे तस्य माहिपालाः भोगमोक्षकरी स्थितो कलिकल्मषयुक्तानां निःश्रेयसे करपरं ह्रीं आद्या मे शिरः पातु श्रीं काली वदन् मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात् परा नेत्रौ पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्षतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसानां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलो कमलालया ओष्ठाङ्गधारौ क्षामारक्षेत् चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् क्लेशानि ककुत् पातु कृपामयी द्वौ बाहुदारक्षेत् करौ कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रिलोक्यतारिणी पार्श्वे पायात् प्रणामे कोटिं मे कमत्थासना नभौ पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती गुरु रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती
सर्वसिद्धिनां रक्षाहीनां तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन च इति ते कथितं दिव्य त्रिलोक्यविजयाभिधं कवचं कालिकादेव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजाकाले पठेत् यस्तु आद्याधिकृतमानसः सर्वान् कामान् वाप्नोति तस्याद्या सुप्रसीदति मन्त्रसिद्धिर्वा वेदासु किकिराः शूद्रसिद्धयः अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी प्राप्नुयात् धनं विद्यार्थी लभते विद्यां कामो कामान् वाप्नुयात् सहस्रावृत्ति पाठेन वर्मणोऽस्य पुरस्क्रिया पुरुश्चर्न सम्पन्नं यथोक्तफलदं भवेत् चन्दनागरु कस्तूरी कुमकुम रक्तचन्दन भूर्जे विलिख्य गुटिका स्वर्णश्यामि धारयेद्यदि शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा साधिकः कटी तस्याद्या कालिकावश्या वाञ्छितार्थे प्रयच्छति न कुत्रापि भायं तस्य सर्वत्र विजयी कविः आरोग्ये चिरजीवी स्यात् बलवान् धारणक्षाम सर्वविद्यासु निपुणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् वशे तस्य माहिपाला भोगमोक्षैकरी स्थितो कलिकल्मषयुक्तानां निःश्रेयसे करपरं ह्रीं आद्य मे शिरः पातु श्रीं काली वदन् मम हृदयं क्रीं पराशक्तिः पायात् कण्ठं परात् परा नेत्रौ पातु जगद्धात्री कर्णौ रक्षतु शङ्करी घ्राणं पातु महामाया रसानां सर्वमङ्गला दन्तान् रक्षतु कौमारी कपोलो कमलालया ओष्ठाङ्घ्रारोषामारक्षेत् चिबुकं चारुहासिनी ग्रीवां पायात् क्लेशानि ककुत् पातु कृपामयी द्वौ बाहुदारक्षेत् करो कैवल्यदायिनी स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रिलोक्यतारिणी पार्श्वे पायात् प्रणामे कोटिं मे कमत्थासना नभो पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती उरु रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती जय दुर्गेवतु प्राणान् सर्वागम सर्वसिद्धिनां रक्षाहीनां तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन च इति ते कथितं दिव्य त्रिलोक्यविजयाभिधं कवचं कालिकादेव्या आद्यायाः परमाद्भुतं पूजाकाले पठेत् यस्तु आद्याधिकृतमानसः सर्वान् कामान् वाप्नोति तस्याद्या सुप्रसीदति मन्त्रसिद्धिर्वा वेदासु किकिराः शूद्रसिद्धयः अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी प्राप्नुयात् धनं विद्यार्थी लभते विद्यां कामो कामान् वाप्नुयात् सहस्रावृत्ति पाठेन वर्मणोऽस्य पुरस्क्रिया पुरुश्चर्न सम्पन्नं यथोक्तफलदं भवेत् चन्दनागरु कस्तूरी कुमकुम रक्तचन्दन भूर्जे विलिख्य गुटिका स्वर्णश्यामि धारयेद्यदि शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा साधिकः कटी तस्याद्या कालिकावश्या वाञ्छितार्थे प्रयच्छति न कुत्रापि भायं तस्य सर्वत्र विजयी कविः आरोग्ये चिरजीवी स्यात् बलवान् धारणक्षाम सर्वविद्यासु निपुणः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् वशे तस्य माहिपाला भोगमोक्षैकरी स्थितो
कलिकल्मषयुक्तानां निःश्रेयसे करपरम् इति श्रीकालिका कवचम् सम्पूर्णम्।